آج کی کہانی ایک چوکیدار کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے جس میں کل 35-40 گھر ہوتے ہیں۔ تو گاؤں والے سب اکٹھا ہو کے سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک چوکیدار رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھیڑ، بکری، بھینس، گائیں ہیں اور جانوروں سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک چوکیدار رکھ لیا، اور اس چوکیدار کا نام ہے نریش۔ اب نریش کو چوکیداری کے لیے گاؤں والوں نے رکھ لیا ہے۔ اب نریش روز رات کو چوکیداری کرتا ہے گاؤں میں، اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ ایسے کر کے 15 دن نکل جاتے ہیں۔ 15 دنوں بعد اچانک گاؤں میں ایک گھر سے کچھ بکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اب گاؤں والے سوچتے ہیں کہ ہم نے چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بکریاں کہاں گئی؟ پر اس سمے وہ اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ پھر اس کے اگلے دن چوکیدار پھر رات کو اپنی چوکیداری کر رہا ہوتا ہے نریش، اور صبح خبر آتی ہے کہ آج دوسرے گھر میں سے بھیڑیں غائب ہیں۔ اب گاؤں والے بڑے پریشان۔ 1-2 دن پھر دیکھتے رہے، ادھر ادھر سے پوچھا، ڈھونڈا گاؤں میں کہ ہماری بکری یا بھیڑ وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ پر کہیں نہیں ملی۔ پھر اسی گاؤں میں ایک گھر میں انہوں نے 20 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ دودھ کا ویاپار کرتے تھے، مطلب بھینسوں کا دودھ جو ہے شہروں میں سپلائی کرنا۔ اور چوکیداری اپنی چوکیدار کر رہا ہے، اور صبح خبر ملتی ہے کہ ان کے گھر میں سے 10 بھینسیں غائب ہے۔ اب گاؤں والے بہت پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چوکیدار رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری بھینسیں، بھیڑ، بکری کہاں غائب ہو گئی؟ اب سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اور گاؤں میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پنچایت ہوتی ہے، کچھ بات ہوتی ہے تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، 5 پنچ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میری بھیڑیں غائب ہے، دوسرا بولتا میری بکریاں غائب ہے، اور تیسرا کہتا ہے میری تو 10 بھینسیں نہیں مل رہی۔ اب پنچ سب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ پنچ فیصلہ کرتے ہیں آپس میں کہ گاؤں میں صرف 35 سے 40 مکان ہیں، تو ہم 4 جنوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ ہر ایک گھر کی تلاشی لی جائے گی۔ اور ویسا ہی ہوتا ہے، گاؤں والے ایک ایک کر کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں، سب کی، پورے گاؤں کی، پر کہیں کسی کے گھر میں بھی نہ بھینس ملی، نہ بکری، نہ بھیڑ۔ اب گاؤں والے سب پریشان کہ گاؤں میں کوئی آ بھی نہیں سکتا جانور، کیونکہ ہم نے چوکیدار رکھا ہوا ہے، اور کسی کے گھر میں کوئی جانور ہے بھی نہیں۔ اب سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو اچانک سے اسی سمے جو چوکیدار رکھا ہوا تھا نریش، پنچ اسے بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی دیکھ، تیری چوکیداری کرنے کے باوجود بھی ان کی بھینس غائب ہے، اس کی بکری غائب ہے، اور اس کی بھیڑ غائب ہے۔ ہم نے پورے گاؤں کی تلاشی لے لی ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے گھر کی تلاشی اور لینی ہے، اس لیے ہم 4 لوگ تمہارے گھر بھیجیں گے، اور ہم تمہارے گھر والوں کو بھی دیکھیں گے کہ کون کون ہے۔ نریش غور سے باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیوں تمہاری بھیڑ، بکری اور بھینسوں کو چراؤں گا؟ اور آج تک میں نے کبھی
चोरी नहीं की है, ये इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाना। गांव वालों ने कहा कि हम तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम अपनी दिल की तसल्ली कर रहे हैं कि हमें तुम्हारे घर भी देखना है कि कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं है। वो फिर दोबारा कहता है कि नरेश, मैंने कभी चौकीदार चोरी नहीं करी है, और ना तो मैं तुम्हें अपने घर वालों से बताऊं मिलाऊंगा, ना मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर जाऊंगा, और मैं आज से ही तुम्हारा ये काम छोड़ रहा हूं। और कह के उसके पास साइकिल होती है और साइकिल से अपना, शाम रात हो रही होती है, चल देता है घर की ओर। अब गांव में पंचों ने जो 4 लोगों को ये काम दिया था, वो नरेश के पीछे 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 टॉर्च लेके, नरेश टॉर्च जला के साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा है, और वो चारों उसका पीछा करते हैं कि इसके घर जाके हम छापा मारेंगे कि ये कहाँ जाता है, इसका घर कहाँ है। अब चौकीदार नरेश चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 1 घंटा हो गया, ये भी उसके पीछे चलते जा रहे हैं, रास्ता खत्म होने में नहीं आ रहा है, 1.5 घंटा हो गया। जैसे ही उसके पास पहुंचने की करीब होते हैं, वैसे ही वो और आगे हो जाता है साइकिल से। अब वो चारों बहुत परेशान होते हैं, और अचानक से चौकीदार जो नरेश है, उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी, और अब ये चारों देखते हैं कि अंधेरा गुप्त है, क्योंकि इन्होंने अपनी टॉर्च जला नहीं रखी थी कि नरेश देख लेगा कि मेरा पीछा कर रहे हैं। अब काली रात में, अंधेरे में, इन्होंने अपनी टॉर्च खोली और देखा कि जो नरेश है वो एक पुराने से घर में अंदर घुसा है। अब ये लोग क्या करते हैं, टॉर्च बंद करके चुपचाप उस हवेली में एंटर होते हैं, और कहते हैं कि कहाँ गया। पूरे उसमें, उसके घर में लाइट नहीं होती, पूरा अंधेरा होता है, और अब वो चारों सोचते हैं कि अब हम इसे कैसे ढूंढे, कहाँ के हम फंस गए। और जैसे ही वो अपनी टॉर्च ऑन करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि 25-25 फुट के आदमी उन चारों को घेर के खड़े हुए थे। ये देख के उनको घबराहट हो जाती है, वो सोचते हैं कि ये क्या चीज है, और वो सब उसकी तरफ इतनी बुरी तरीके से देख रहे थे। उन्होंने आज तक कभी इतने लंबे इंसान 25 फुट के कभी नहीं देखे थे। इतने में नरेश आता है, कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं हूं, और ना ही मैं अपने परिवार से तुम्हें मिलाऊंगा, और ना मैं मिलवा सकता हूँ। उसके बावजूद भी तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। तुम्हें पता है ये लोग कौन है? कहते नहीं, ये है जिन्नात, ये मेरा परिवार है, और मैं भी एक जिन हूँ। वो चारों भागने की कोशिश करते हैं, पर जो जिन होते हैं वो उन्हें अपनी कैद में कर लेते हैं, और कहते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, तुम मेरे पीछे पीछे आए, और तुम्हें चाहकर भी अब कोई, वो नरेश चौकीदार बोलता है कि अब तुम्हें गांव वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे कभी जिंदगी भर, ठीक है। और वो सारे जिन्नात उन चारों को मार देते हैं। अब गांव वाले बहुत दिनों से इंतजार करते हैं, जगह जगह पंच उन चारों को ढूंढते हैं, गांव वाले ढूंढते हैं कि वो चारों कहाँ हैं, पर वो चारों, जैसे कि जिन ने कहा था नरेश ने कि तुम अब कभी गांव नहीं जा पाओगे, तो वो नहीं मिलते हैं, और जिन्नात जो होते हैं वो उन चारों को मार देते हैं।